Ассалому алайкум ҳамкасбон ва табибони мушфиқу меҳрибон. Ростӣ ҳамин қадами шумо бошаду ҳамин қадами шуморо ман буста кунам. ҳазор раҳмат ба табибон дар ин рӯзи сахтӣ, дар ин рӯзи вазбинӣ ҳамроҳи халқ ҳастанд. ҳамин пои шумо болои сари мо. ҳазор раҳмат ба духтурони ваҳдат, духтурони ҳисор, табибони истиқлол, табибони якум советский, табибони кулобшаҳр, табибони тамоми ҷумҳурӣ, касоне ки имрӯз бо халқ ҳамроҳ ҳастанд, дар кӯмаки халқ ҳастанд. ҳазор раҳмат ба шумо ва ба он табибоне ки имрӯз халқ ба онҳо муҳтоҷанд, бо бонаҳои грехтанд. имрӯз рӯзи сахтӣ дар ҳамроҳи халқ нестанд, грехтанд, бо баҳонаҳое дар ҳар як кунҷе ба ҷо шидан. бовар ки ман шармам меояд. дар рӯзҳои тинҷӣ ин халқ барои мо, барои шумо дар кор буд. барои шумо ин халқ дар кор буд. имрӯз рӯзи сахтӣ омада халқ, шумо ҳар ҷо грехтаен, рафтаен. ин айб нестаи, шарм нестаи. бо кадом виҷдон имрӯз халқ ба ин формаи мо эҳтиёҷ дорад? не ки ту грехта дар ким ҷо ба ҷои. барои чӣ намест имрӯз биёй дар қатори мо бесӣ ба ин халқ кӯмак кунӣ? барои чӣ? ӯ кимдик сина мезадӣ? ӯ куҷоши? на танҳо дар беморхонаи мо, ба гӯши мо мерасад ки дар тамоми беморхонаҳо баъзе нафарҳо тарсида грехтанд. ин кори табиб нест. доктор Амақилов, мумкин аст ина фелшер мусафед нафақахир 4 шабона рӯзӣ пеши набераҳо, фарзандо хона нарафта. нафақахир ин айб нестай ки духтурони ҷавон аз кор метарсанд. ин айб нест. рӯзадор аст, рӯзадор. иммунитет мега паст боша мегрезанд. иммунитет ин мусафед паст нестай. имрӯз дар бари мо ҷавонон ҳамин мусафед чихтай. 4 шабона рӯзи, дар 4 шабона рӯз 8 соат хоб кардага, дар 96 соати корӣ 8 соат хоб кардага. 8 соат. 88 соати дигар ҳамин одам чих ба халқи миллат хизмат карда. чихел ҳамин хел ҷавонмардон охи дигар чӣ бигӯ ман ақилам. ҳамин доктор, ҳамин каскал, ҳамин ачқи тира бикаш, ҳамин мардум қаҳрамони худша бибинам. ранги дигаро бузиловори нагрезам. бикаш ан ақилам. бикаш. ин мусафед нафақахир аст. ина имрӯз нафақахир кор кеса ҷавоно ай кор гирехтанд. ҷавоно ина марҳамат, ина нафақахир. доктор ما در خلق خدمت میکنیم. انشاءالله با خواهش الله همه سختی و همه چیز رو میرویم. ما باور داریم که دیگه توان همچون که من به خلق خدمت میکنم. ما در خدمت خلق. سلامت باشی. من شما را بگردم رحمت کلام. با یک چگونه مخوی؟ این در امقل پدر بابای ما میشوه. امروز چه به خلق خدمت کرده سی بعضی نامردا ای کار گرفتن. تو میای روزی دیگر همه تینجی میشوه انشاءالله. همه تینجی میشه. تو روزی دیگر میای من ترا سوال میتم در این روزی سختی تو در کجا بودی
با کدام روح بر روی من نگاه میکنی؟ چی جواب میگوی؟ چی جواب میگوی؟ من گریختم. این برای طبیب عیب است. مردم تاجیکستان گفتنیم که من روز اول در خدمت شما بودم و دیگران بودن. امروز بعضی طبیب های ما خدمت صافدلانه کردن، امروز در بستر بیماری هستن بعضیشان و آنها شفای کامل، شفای عاجل. میگم رحمت به آن طبیبایی که امروز خیر با تب بلند در بسترش دارن. هزار رحمت برای خدمت های شما. این سخن های ما به شما سخت نرسه، به شما تماما علاقمندی ندارد. اون به آنهای علاقمندی دارد که آنها خودشون میدونن. از خلق التماس میکنیم، خواهش میکنیم که در جای جمعیتی نقاب بندن، به نقاب نگردن. التماس میکنیم خدا نگهبانتون. ما با شما هر قدری که میتونیم از دورمون میرسه به شما خدمت میکنیم. رحمت کلام خدا نگهبانتون. ما شما را دوست میداریم مردم، ما شما را دوست میداریم. ما هم پدر داریم، مادر داریم، ما هم فرزند داریم. ما شما را به مانند پدر و مادر، به مانند فرزند من همین خیر میدونم. من دیگران را همین خیر میدونم. خدا نگهبانتون. Ketdi. Tamam oldu. Ужасы. Bicharalar. Ужас. Mana. Ya mallar kelyapti, mana qozalar qarang kelishi. Mallar qarang. Qozani qo'ymabdi-da, qira qarab. Ha, bu endi joylarga borib to'xtadi endi, pastga qo'ylyapti. Mana mol yomon ketdi-da. Ya mana mallar kelishi qarang. Ketmami? Maqtan to'ltira sergelib, bu yoqqa kirib, bu yoqda polni yuribdi. Лелик районунда сел жүрдү. Бүгүн 2-may күнү саат 18:30 чамасында алдын ала маалымат боюнча мөндүр аралаш катуу жааган жамгырдын кесепетинен Лелик районунун аймагында 9-булак айыл аймагындагы 9-булак, Миңжигач айылдарында, Сомбул айыл аймагындагы Карадөбө айылынын катар участкасына жана Исфана шаарынын сел өтүүчү сайлардан сел жүргөн. Исфана шаарынын Дадасян, Восточная, Строительная көчөлөрүнүн күнчыгыш түштүк тарабынан жана жаңы конуш участкасына тоолордон келген сел арыктардан ашып 10 турак үйгө жана жер төлөсүнө жана 10 турак үйдүн короосуна сел суулары кирген. Ошондой эле Сомбул айыл аймагындагы Карадөбө айылынын катар участкасынын 1 турак үйүнө сел суулары кирген. Жеринде өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ыкчам тобу тиешелүү иш алып баруу үчүн жүрөт. Өзгөчө кырдаалдар министри Замирбек Аскаровдун жеке көзөмөлүндө алдын ала маалыматка ылайык жабыр тарткан же каза болгондор жок, кошумча маалымат берилет.